Mami, gusto kayo ko magpa-picture ni Mami. Ay, akong kuan beautiful princess of all like dili Tatay Digong king na si Tatay Digong sa ato. O gusto ko mag-picture ka President Sara o ka Tatay Digong. President Sara? It's Vice President Sara. No, Mami, it's President and Sara. President Sara. Mo ba? President Sara. Panawagan na. Hello guys, unsaon ako makapapicture? Sige na. Hello guys, unsa man ako pa picture ni President Sara Duterte. 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 I love Tatay Digong and President Sara. Cool.